Maupay nga oras, amo ini mga notisya na hikay newsroom, iton Este News. Webes kita yung adlaw, ikapet siya 9 hiton Hulyo, mga laray uluhan, hiton mga sumat. Gin suspender anay an panhatag han ayuda pinansyal nga 5,000 pesos para mga biktimahan Yolanda din ni syudad hiton Borongan. Samtang bungto hiton hipapad, pinakabago nga bungto nga gindeklarar drug cleared hiton PDEA. Nauyo naman hiana Chief Justice Renato Puno di dayton posisyon iton Senado nga kinahanglan bulag iton pagburutos iton Kamara Baha nga niton Senado di dayton mga amyenda ha konstitusyon. Ginbabatikos naman iton mga senador iton plano ni Speaker Alvarez nga tikangan iton People's Initiative. Igin pahayag iton Malacañang nga diri magdadalan nga dahin problema ha ekonomiya hiton Pilipinas kung magkamayadahin bag-o nga sistema hiton gobyerno. Ngan formal na nga ginuyunan han Bicameral Conference Committee ang final draft hiton Bangsamoro Basic Law. Dito naman halang yaw nagpahimat nun hiana US President Barack Obama kontra hiton iya tinatawag nga strongman politics. Aminan mga laray uluhan ito naton mga sumat nga niya na para hiton mga detalye. Ginkumpirma ang Department of Social Welfare and Development Regional Office nga igin udong anay temporaryo ang payout han ayuda pinansyal parahan mga biktimahan Super Typhoon Yolanda din niya syudad hiton Borongan darahin mga isyu panseguridad. Ang kumpirmasyon in ginbuhat ni Mr. Joshua Kempis, itong Regional Information Officer, han Disaster Response Assistance and Management Unit, hiton DSWD. Sumalapak kan Kempis ang distribution han 5K PFA o Presidential Financial Assistance parahan mga biktimahan Yolanda in gintikangan kunta panhatag didahan nakalabay nga Biyernes Hulyo 6 dito ang evacuation center ha Barangay Campisaw. Waray iniigpadayon darahin security threat nga waray naman igdetalye. Sumalapan kan Mr. Kempis ang IRA team nga nagdudumara han distribution in nakabalik na nga to regional office nga diri pa maaram kung san ungahaw igpabadayon iton panhatag gini. Habahin naman iton mga otoridad igin pahayag itong Chief of Police ito na Borongan nga bisan kung diri klaro o kumpirmado ang impormasyon nga ira nakuha bahinhan sinisering nga tarhog nga daan seguridad ginpahugutan panira ang pagbantay ditohan lugar nga gindudumaraan han payout. Samtang igin patapod naman ni Police Superintendent Noelito Hitigan itong OIC Provincial Director itong Eastern Samar Police Office nga nagpapabilin nga mahimyang itong kabutang habugos nga probinsya hiton Sinarangan Samar pero hira daw inaadahap pinakahataas nga alerto kung pananglitan kinahanglanon iton serbisyo. Mainunumduman pasado alas 3 ang kulop didahan nakalabay nga Sabado hantig na lang nga mag-pull out ang mga taga DSWD nga nagdudumarahan payout. Ini naginakausa naman iton pagkagupong han mga nahabibilin pa nga mga beneficiaries nga naghihinulat nga makakubra hanasabi nga ayuda. Gintagos siya naman ang Philippine Drug Enforcement Agency ang kooperasyon ngan paniguro han mga opisyalis iton barangay dito habong hiton Hipapa din ha Eastern Samar para malinisan ang irabong tutikang hiton mga epektong hiton illegal nga droga. Iniamon igin paabot ni PDEA Regional Director Edgar Hubay didahan deklarasyon ng hipapad nga drug cleared municipality. Sigon kan Hubay, anigin patuman nga drug clearing program ng Philippine National Police indiri nagigin manilampuson kundiri aktibo ang partisipasyon ng mga opisyales ng barangay labi na ang mga kapitan nga amo ang nangungunahan mga badak o barangay anti-drug abuse councils. An importante daw yan na amo naman iton pagbinuligay hiton nga tanan nga nahindadabihan
tikang hiton lokal nga panggobyernuhan, Philippine National Police ngan mga mulupyo para mamantiner ngan masustineran ngan mapakusog pa iton estado nga natagamtaman. Sumala paghihapon na ira, kamatuuran nga iton problemahan illegal nga droga hindi ra issue hiton law enforcement kundi ini sa nga problema panlawas nga problema hiton sosyedad nga kinahanglan iton partisipasyon hiton bugos nga komunidad para naman ini mapuypoy. Base hiton datos hiton PDEA an barangay Dorilyula didahan 13 nga barangay San Hipapad an waray kaapektuhihan illegal nga droga. Samtang 92 ang nag-surrender, waray naman nahipatik dito nga pusher, ngan waray gihapon na aresto. Ang mga nag-surrender nga na-assess sa Department of Health, urugan ini low risk, inigin pailarom na han local-based rehabilitation program, nga natikangan han panagan gihapon inihin ayuda pa makabuhi han local government unit. Hapag kaya na naabot na hindose nga mga bungto din ha probinsya iton Sinarangan Samar, anigin deklarar nga drug cleared. Iniamo iton mga bungtuhan General MacArthur, Mercedes, San Poli, Balangkayan, Maslog, San Julian, Canavid, Balangiga, Sulat, Oras, nga na sugad man gihapon Ernani ngan iton Hipapad. Sumala pa ka na Regional Director Hubay, naglalaom hiya nga sakub hini nga tuig, mahidideklarar na nga drug cleared iton bugos nga probinsya iton Sinarangan Samar. Samtang naghihingita nga maging pinakasyahan nga drug cleared region iton Eastern Visayas. Nagpapabili naman nga blanco iton mga otoridad nga matudlo kon hino o hirahin-o ang nagpaluyo han pangawat nga nahinabo din sa syudad Haborongan didahan kalabay nga semana nga nakadarahin por lo menos 100,000 ang kantidad hin mga gadgets. Sumalakan PO3 Bernard Christian Tabinas, investigador hiton Borongan City Police Station, nga yan na nagpapadayon pa iton ira investigasyon bahin ng insidente, hapanuyo nga matudlo kon hinumanggod ang responsable hini. Haira daw pauna nga investigasyon, nagawas nga waray forced entry ang kawatan o mga kawatan nga sinulod nga tuhan balay, waray nakatestiguhan panhinabo, samtang ang CCTV nga nakamuntar ha sa kubhan balay nga na-recordhan panhitabo in malabo ang kuha para makilala ang mga suspetsado. Darahini nga mga sirkumstansya, ang mga otoridad inwaray pa espesipiko nga tao nga natutudlok, pero sumala paghihapon na ira, padayon itong ira pag-investigar para makilala nga magbaton kung hinuman ang responsable ang nasabing nga krimen. Mahinunum duman kaagahon han Hulyo 11 han sakon hinwaray kakilaling nga tawo o mga tawo inusa nga balay di daha barangay Tabok di inahimo hini nga madara in magkaiba-iba nga mga gadgets upod na in mga iPhone 6 nga Apple MacBook nga damo pa nga iba. Habot nga hini nga panhinabo igin patapo diton Borongan City Police Station nga pinamumunuan ni Superintendent Alan Abaria nga diri ira nagpapabaya iton ira trabaho ngan padayon iton panalingkamot nga masulbar ang kaso ngan mapuypoy iton sugad hini nga mga insidente. Ngani kun mahinunumduman didahan siyahan nga semana hini nga bulan nakaaresto hirahin duha nga mga suspetsado tikang hin grupo nga gintatahapan nga responsable hin serihin pagpinangawat sa kubhin mga panimalay ngan sugad man gihapon mga establisamento dinhi ha syudad ha Borongan. Pero igin patubyan lahan korte nga dahiton DSWD kay ang nagkaaresto in mga menor de edad. Para ito natin mga sumat nasyonal, nauyon hianay Supreme Court Chief Justice Reynato Puno. Didahiton posisyon hiton Senado nga kinahanglan magbulag iton pagboto siton Kongreso ng Senado, didahiton mga amyenda hiton konstitusyon. Pareho gihap iton interpretasyon ni anay Senate President Aquilino Pimentel. Sumalahaiya iton 280 nga miyembro siton Kongreso in makakalumos iton 24 nga mga senador kun pagtitig-ubon o urusa hirang nga mabutos. Kinahanglan iton bulag nga pagburutos para makapagdesider iton Senado hiton ira magiging direksyon. Pareho gihapon ini iton pananaw hantulo pa nga mga miyembro sa Consultative Committee nga nagdraft ang proposed charter. Hiraanay Justice Antonio Nachura, Julio Tihangki ngan Edmund Dayaw.
Samtang iginduon pa ni Anay Senator Pimentel nga diri pwede buhaton iton charter change kun waray resolusyon tikang ha Senado. Nagkaurusan naman iton mga senador nga diri hira mag-aaprobarhin usa nga con-as resolution kun diri bulag iton pagburutos iton constitutional amendments. Pero ang Kamarabaha inagpagawas na han ira con-as resolution kundi na-insister his Speaker Pantaleon Alvarez nga pwede mag-convene nga dahin con-as bisan kun waray iton Senado. Ginbabatikos naman iton mga senador iton plano ni Speaker Pantaleon Alvarez nga tikangan inusa nga People's Initiative para diri mahinayon iton eleksyon niyan iton sunod nga tuig ngan mapadagmit iton pagbalhin nga dahin usa nga federal nga sistema hin gobyerno. Sumalakan Senator Panfilo Lacson sobrahin ka self-serving ini nga plano nga diri hira matugot nga mahinabu ini. Sumala naman kan Senator Franklin Drilon iton People's Initiative in para lahin mga minor amendments nga dahiton konstitusyon. Diri daw pwede igbaliwara iton Senado dara kay may ada mga provision hini dira iton 1987 Constitution. Diri pwede igugsod iton eleksyon hiton Mayo 2019 dara kay garantiya hiton Constitution iton periodic elections o kada ikatulo ka tuig. Ngan para matuman iton proposal ni Alvarez kinahanglan anay amyendahan ini. Tulo iton mga paagi para amyendahan iton konstitusyon. Una, pinaagin Constituent Assembly, Constitutional Convention o di man nga ni People's Initiative. Iton People's Initiative nagkikinahanglan himpirma hin 12% iton total number iton registered voters habugos nga nasod nga dida hini nga 12% kinahanglan in 3% dida hiton kada legislative district in represented. Pero anuman nga proposal kinahanglan in aaprobahan gihapon hin mga tawo pinaagi hin usa nga plebisito. Natuon naman ni Political Science Professor Jean Pilapil nga karuyagla ni President Duterte nga utdon iton termino ni Vice President Leni Robredo han aruon niya tikang han consultative committee nga igupod iton provision di iton proposed charter nga nagsisiring otomatiko nga magtatapos iton ira mga termino como presidente ngan vice presidente hatak na nga ini in maaprubahan. Gintudlok naman ang Commission on Audit ang sobra-sobra daw nga mga allowances nga iginhahatag nga dahan mga opisyales nga mga empleyado sa itong Philippine Amusement and Gaming Corporation kon PAGCOR. Ang kanan COA Audit Report han 2017, inaguupod pahin mga release niyan han 2016, so gadhin mga car plans nga housing benefits. Ang mga car plans iniginhatag nga dahin mga opisyal nga nakarawat gihapon hinrata o itong representation and travel allowance. Iton rata inigintutugot ha ilarom hiton General Appropriations Act. Pero niyan han 2017 ginfix ang rata. Sanglit yan iton usang cabinet secretary o iya ekibalente hin ranggo in makarawat la hin maximum nga rata nga 28,000 pesos sa kada bulan. Pero ang chairman han PAGCOR inakarawat hin 110,000 nga rata ha kada bulan. Nasring pa didahiton na gaa nga diri natatagan hin rata iton mga opisyal nga nagamit hin government motor transportation. Pero may ada mga hagtas nga opisyalis itong PAGCOR nga nakatagamtamhan car plan nga kadungan gihapon nga kinarawatan irarata. Nagsaring naman ang PAGCOR nga may ada memorandum nga iton ira ahensya in may ada legal authority para maghimo iton ira kalugaringon nga management policies. Pero igindoon iton Commission on Audit nga sakop ini hiton mga balao diton Civil Service Commission subay hiton 1987 Constitution. Mahinunumduman nga hi President Duterte in naghayag nga mahugutian natipa hiton sobra kadadagko hiton allowances ngan bonus nga kinakarawat hiton mga empleyados hiton mga government owned and controlled corporations sugad hiton PAGCOR. 51 naman nga mga overseas Filipino workers, mga biktima ini hin pagmaltrato dito sa United Arab Emirates in nakabalik na nga niya Pilipinas. Sumala itong Department of Foreign Affairs na abot na hin 702 iton mga Pinoy nga na-repatriate kang ha United Arab Emirates yan nga tuig. Kaurugan ha ira in mga biktima hin illegal recruiters. Sumala pa itong DFA
An ira ahensya in ginastos para mahiuli ini nga mga Pilipino tikang mga pasahi dito kalangyaw nga dahiton pag-uli nira haira tagsa-tagsa nga mga probinsya. Ini nga mga Pilipino inagkaabot nga duha United Arab Emirates como mga turista. Nakatrabaho pero nabiktima dawhin mga pag-abuso nga nagkalayas tikang naman han ira mga employers. Naglalaom naman itong DFA nga maiibana na itong mga insidente itong mga pag-aabuso ngan pagmaltrato hiton mga Pilipino didto. Iniin kataliwan mapirmahan ang UAE Law for Domestic Workers ngan ang Philippines UAE Memorandum of Understanding on Labor Cooperation. Sumala hiton Philippine Embassy masobra 600,000 iton mga Pilipino dito nga nasabi nga nasud. Nag-abri naman ang Pilipinas hiton iya konsulado dito nga nasud Serbia. Hapaglaom nga mapapakusog pa iton bilateral relations sabot nga hiton duha nga mga nasud. Sumala hiton Department of Foreign Affairs, formal nga nag-abri ang konsulada niyan han Hunyo 26 ngan gintudlok nga Honorary Consul Hidrakiana Petrovic. Kinarawat ni Petrovic ang iya Consular Commission tikang kan Foreign Affairs Secretary Alan Peter Cayetano niyan han tuig 2017 ngan an iya official recognition tikang han Serbian government in iginpalusad niyan han nakalabay nga Marso. Subay hiton estimate hiton Department of Foreign Affairs may ada 76 nga mga Pilipino dito sa Serbia kadaan hiniin mga inasawan hin mga Serbian nationals. Nagsaad naman hi Consul Petrovic nga igdudusok niya iton mas makusog nga bilateral relations ha negosyo, edukasyon ngan sports. Nagpapabilin itong kumpiyansa ni President Rodrigo Duterte kan Labor Secretary Silvestre Bello III. Iniin haluyo hiton mga reklamohin corruption nga iginsalawad kontra hiton Secretary hatubangan han Presidential Anti-Corruption Commission. Sumala kan Presidential Spokesman Harry Roque, bahala na itong PACC nga magdesider kabahin han reklamo nga iginsalawad hin usa nga Ali Dizon, miyembro hiton grupo nga kilusang pagbabago National Movement for Change. Nagaaligar hi Dizon nga inaro hi Bello hin 1.5 million pesos tikang nasa nga recruitment agency para mapadagmit ang pagproseso han lisensya hini. Tinitipahan naman hiton Malacanang ang ginbuliwan nga pahayag ni Socio-Economic Planning Secretary Ernesto Pernia nga magdadalan nga da naman hinapsamok o problema ha ekonomiya hiton Pilipinas iton pagbabalhin nga dahin bag-o nga sistema hiton panggobyernuhan. Nagsaring ni Presidential Spokesman Harry Roque nga iton federal form hiton gobyerno indiri magdadara hin negatibo nga epekto nga dahiton aton ekonomiya. Igindugang pa ni Roque nga diri mababago iton budget ngan iton mga national projects inapupondohan na iton mga local government units pinaag iton ira internal revenue allocation. Nagsaring pa ni Roque nga ginklaro nahan Malacanang ini nga issue kan Secretary Pernia. Samtang iton election watchdog task force election inakikiusa didahiton mga panawagan kontra hiton postponement hiton piniliay niyan hiton sunod nga tuig. Sumala kan Attorney Ona Carito, wara eksakto nga rason para diri igpadayon iton midterm elections iton 2019. Iton katungod nga bumotos indiri pwede igbaliwara para tagan lawada in anuman nga agenda. May ada mga kahulop nga iton mga pitad para amyendahan iton konstitusyon in magdadalan nga dahin no election scenario. Iton task force election in usa nga national network in electoral reform advocates nga ginkukumponer hin mga miyembros tikang hin mga civil society organizations, faith-based groups nga tikang hin magkaiba-iba nga mga academic institutions. Halay naman nga sumat posible iton problema habot nga hiton Manila ngan Estados Unidos kung magpapadayon iton plano hiton Malacanang nga pumalit hin mga grenade launchers tikang hinusa nga Russian company nga blacklisted. Didahin report hiton Reuters, usa nga Filipino general nagsiring nga may ada na plano, nga may ada na budget para naman hin 400 million peso deal nga hiton state-owned defense equipment firm hiton Russia.
Niya na nakalabay nga tuig ang Estados Unidos inag-imponerhin sanctions kontrahin mga nasod nga nakikipagnegosyo hiton defense and intelligence sectors hiton Russia. Kung mahinana yun ini, amo ini iton una nga higayon nga mapalit iton Pilipinas hin mga armas tikang ha Moscow ngan posible makaapekto ini hiton security alliance habot nga hiton Pilipinas ngan Estados Unidos. Karuyag naman, itong mga kag-anak ni Horacio Castillo III, ang UST law student nga namatay dahil fraternity hazing, nga otro abrihan itong investigasyon nasabi nga kaso. Mahinunumduman nga iginbasura ang Department of Justice ang criminal charges kontra Canilo Divina, Dean hiton Civil Law, hiton University of Santo Tomas, ngan pira pa nga mga opisyal hiton Aegis Iuris Fraternity. Igin-appeal han mga Castillo ang ruling han Department of Justice pero gin-deny ini darakay na urhi daw ang pagsasalawad han appeal. Pero igin pahayag naman itong pamilya Castillo nga magpapadayon hirap paghingitahin hustisya para han ira anak. Ngan formal na nga gin-adapt han Bicameral Conference Committee ang final draft han Bangsamoro Basic Law. Iniin na hinabo sa katuig kataliwan lang nga igsumiter ngadto Kongreso ngan ngadto kan President Duterte hanbang sa Moro Transition Commission ang nasabi nga draft. Sumala kan Congressman Rodolfo Fariñas, naging makuri ang ira pagbalansehan mga probisyon. Igin pahayag naman hito na Bangsamoro Transition Head Gadzali Jafar nga diri perpekto ini nga draft pero patas naman daw iton mga probisyon hini. Ngan para ito naton mga sumatikang halangyaw, ginbawi ni US President Donald Trump ang una niya nga mga pamahayag kundiin iya gindidiwara ang posible nga panginlabot han Russia didahan 2016 presidential elections. Mahinunumduman nga mahugot nga ginbatiko si Trump han iya mga kakontra ngan bisan panganihan iya mga kaalyado ha politika kataliwan hiya magdiwara nga nanginlabot ang mga Ruso didahan eleksyon. Iya inigin panmulong durante han joint press conference kahuman han IRA summit ngan hi Russian President Vladimir Putin dito ha Helsinki, Finland. Kakulop, ginbasa ni Trump inusa nga prepared speech kundiin iya igin pahayag nga iya kinakarawat ang consensus han intelligence community han Estados Unidos nga nagsisiring nagproyba ang Russia hin pag-impluwensya han 2016 US presidential elections. Nagpahimat no naman hiana US President Barack Obama kontra hiton iya tinatawag nga strongman politics. Usa nga sugad-sugad hin pasaring hiton mga populist leaders didahin pipira nga mga nasod. Didahin usa nga speech sa South Africa, mahugot niya nga ginkondenar iton mga politiko nga naggamit hiton iya tinatawag nga politics of fear. Hi Obama intinambong han selebrasyon para markahan ang ika-10 nga birthday han anay South African President Nelson Mandela. Aniya speech in ginbuhat kataliwan lahan kontrobersyal nga meeting habot nga nira President Trump ngan Russian leader Vladimir Putin. Duha nga mga lideres nga hadto intinawag han Time magazine nga mga strong men. Ngan ginpaod naman han mga Israeli forces in mga Syrians nga nagmamalakasulod ngadto hiton Golan Heights. Ang mga Syrians inagkakalagiw tikang hito nagpapadayon nga gyera dito hiton Iran nasud. Mil nga mga Syrians ito nagkakaabot ngadto hiton border hiton Israel. Na iskapo hirati kang hiton nagpapadayon nga opensiba hiton mga Ruso ngan ini inagresulta hiton pinakadako nga displacement hin mga tao dida hini nga gyera. Pero iton Israel ngan hiton Jordan inagsering nga diri hiram matugot nga makasulod iton mga Syrians nga hiton Ira teritoryo. Iton Israel nga nagrekupuhan Golan Heights didahan gera ha Middle East ha 1967 nagahatag naman hin ayuda nga hiton mga refugee camps gawas hiton Ira border. Ngan para iton aton weather update, usa na nga tropical storm an low pressure area
Ngan alas 3 siya na nga aga, ang Central Tropical Storm Inday, inakitaan 840 kilometros sinarangan hiton Basco, Batanes, mayada maximum sustained winds nga 65 kilometros kada oras, ngan haros diri ini nagios. Apektado lagi hapon hiton habagat iton Luzon, nga makaka-experiensyahin mga pag-uran. Samtang makaka-experience hapon hina maarom nga kalangitan iton Kabisayaan, mayada posible nga mga pagtarihti dida hiton kulob ngan hiton gabi. Nga namoy ni ang mga notisya nga nahikayan newsroom han Este News. Amoy ni hiide nagahatag hinmo pay nga oras. Salamat haniyupan mati. Nagsusumikap upang yumaman. Bosesan sinirangan sa madlaong hang mga batan. Ini ang boses. Boses na magiging tulay para mapamatian ang mga hinyapan kabataan. Kusog nga nag-aabrin mga oportunidad para may pakitan irang mga talento nga nakatago. Ngan paglaom para mataganin aksyon ang irang mga hingyap para pagbabago. Napapamatian nga makikitaan simulcast ha The Voice of the Bird Media Network DYVW 1368 kHz ngan Voice of the Bird Television ha produksyon han Alren Beronio Multimedia Studio. Kada sangkay, pamati na, tutok ngan makiusa. Ha pinakabago nga programa para han kabataan. Ini ang programa nga Through the Eyes of a Wonder. Eyes of